السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. كيت جنز. باب mengkafani mayit. Hadits Kulamapula Lima. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب، واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شأن يكفن فيه إلا ونمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجله، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخرة. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Quraib, lafaznya milik Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sementara yang lain berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasi dari Syakik dari Habab bin Al-Arat, ia berkata, kami berhijrah di jalan Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk menggapai wajah Allah, maka Allah akan memberikan ganjarannya kepada kami. Termasuk di antara adalah harta ghanimah. Namun di antara kami ada yang belum pernah mencicipi ganjarannya sedikit pun. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair, karena ia terbunuh pada saat perang Uhud. Saat itu, tidak ada sesuatu pun untuk mengkafaninya kecuali sehelai kain burdah, yang apabila kami letakkan di atas kepalanya, maka kedua kakinya akan tampak. Namun jika kami meletakkannya di atas kedua kakinya, maka kepalanya akan tampak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, letakkanlah tepat di bawah lehernya, dan letakkan idshir, sejenis tumbuh-tumbuhan, di atas kedua kakinya. Maka di antara kami ada yang buah-buahannya telah masak dan ia memetiknya. Hadits ke-56. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا علي بن مسهر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. Dan telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Isya bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Minjab bin Harits at-Tamimi telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mushir dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abu Umar semuanya dari Ibnu Uyainah dari Al-Amasi dengan isnad ini semisalnya. Hadits ke-57. Haddatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Abu Quraib wa lafdhu li Yahya قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib, sedangkan lafaznya dari Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami sementara 2 orang yang lain berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 helai kain berwarna putih, lembut dan terbuat dari kursuf, katun. Tidak ada baju di dalamnya dan tidak juga serban. Sedangkan tentang al-hullah, kain dari Yaman, membingungkan para sahabat, padahal telah dibeli untuk digunakan sebagai kain kafan beliau, maka hula itu pun tidak digunakan. Beliau dikafangkan dengan 3 helai kain putih yang lembut. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar mengambil hula tersebut dan berkata, Aku akan menyimpannya hingga aku mengkafani diriku dengan kain ini. Kemudian ia berkata lagi, jika Allah meridlai nabinya, tentu beliau akan dikafani dengan kain ini. Akhirnya, ia pun menjualnya dan menyedekahkan uangnya. Hadits ke-58. وحدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في 3 أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها فتصدق بها. Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr, Asadi telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mushir telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dalam hullah Yamaniyah. Kain pakaian dari Yaman, milik Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian kain itu dilepaskan darinya. Lalu beliau dikafani dengan 3 helai kain putih yang terbuat dari kapas Yamani dan di dalamnya tidak ada surban, tidak pula baju. Maka Abdullah pun mengangkat hullah Yamaniyah itu seraya berkata, Aku ingin mengkafani diriku dengannya. Kemudian ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak dikafani dengannya. Pantaskah diriku akan dikafani dengannya? Maka ia pun menyedekahkannya. Hadits ke-59. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الإسناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر.
dan telah menceritakannya kepada kami. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Haf bin Ghiyath dan Ibnu Uyainah dan Ibnu Idris dan Abdah dan Waki dalam jalur lain dan telah menceritakannya kepada kami. Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, semuanya dari Hisham dengan isnad ini, dan di dalam hadis mereka tidak tercantum kisah Abdullah bin Abu Bakar. Hadits ku-60. وحدثني ابن أبي عمر حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في 3 أثواب سحولية. Telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bahwa ia berkata, saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, saya berkata kepadanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikafani dengan berapa helai kain? Aisyah menjawab, beliau dikafani dengan 3 helai kain putih. Wallahu a'lamu bis-shawab.